Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Lemera, mkoa wa Kivu Kusini, yakihusisha wanajeshi wa FARDC kwa kushirikiana na makundi ya wazalendo dhidi ya muungano wa AFC M23 pamoja na washirika wao wakiwemo Twirwaneho, Red Tabara na Ngomino. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalizuka alfajiri tarehe 18 Februari mwaka 2026 majira saa 1 asubuhi. Inadaiwa kuwa mashambulizi hayo yaliwalazimisha wahasi kuondoka katika kijiji cha Mulenge ambako walikuwa wakijizatiti kwa vifaa vya kijeshi. Ripoti zinaeleza kuwa milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa kiwango kikubwa, huku wahasi wakidaiwa kurudi nyuma kutoka Mulenge kupitia Kidote kuelekea Lemera. Maeneo hayo yako katika wilaya Uvira, uongozi wa Bafuliru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kati huo juhudi za kusitisha mapigano zikiendelea kupitia michakato ya kikanda barani Afrika, huku kukiwa na madai kwamba vikosi vya AFC M23 vinaendelea kupata msaada wa nje, madai ambayo yamekuwa yakikanushwa mara kwa mara na upande unaotuhumiwa. Mapigano hayo yameanzisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi wa Lemera na maeneo jirani, ambao wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama na mzunguko wa mapigano unaojirudilia mara kwa mara. Didas TV ilifanikiwa kuzungumza na mmoja wa makamanda wa wazalendo ambaye yupo eneo hilo ili kufahamu hali halisi katika uwanja wa mapambano. Na kusalimu ndugu, na tumaini uko salama, na salimu wa Kongomani wote. Ni wenu mzalendo dawa ya panya, tulikubali kufia nchi yetu. Natosha message yangu nikiwa kwenye uwanja wa vita Mulenge Lemera, Kidote. Tulipigana na adui kote ya Mashuba, tunamshusha kutoka Mashuba, tunashuka naye ti Mulenge. Pale Mulenge tuliona baada ya adui kutuchokoza atukumuachia pepo, ikabidi tujirenforcer, tukamulamukia le 17 ya mwezi wa pili février 2026, ikabidi tumwatake na 4 heures d'ita, tukamwatake mu niveau ya Mulenge. Mulenge pale tulimupiga adui kuanzia 4 heures kumutosha pale Mulenge, tunamshusha ti Kidote pale tulimupiga, ikabidi adui akimbilie Lemera. Kufika Lemera alikuwa na arme lourde yenye alikuwa shakostale pale Lemera pale, ikabidi tulimupiga ile fasi. Sasa yenyewe tu déranger si kukamata Lemera le même jour, ilikuwa ni problème ya ile arme ile yenyewe konstale pale mu niveau ya Lemera. Kwa sasa hapa tulimuchunga adui, siye bazalendo tulinala mu niveau ya Kidote. Tulilamuka leo le 18 mu mapande ya 5 heures tunaanza vita. Ile vita tulianza, tunapigana na adui, tunapigana naye. Mungu anaendelea kutusaidia na kutuchunga usiku na mchana kwa kazi tuko naendelea kufanya. Kwa kweli adui alikosa nguvu kabisa, alipata kichapo, alitumikisha arme lourde. Ile arme ilikuwa installe pa kulikuwa ile arme ilikuwa installe kumulima moya banaita Shongwe. Pale kwa ile mulima yenye inaitwa Shongwe iko mu niveau ya kote ya Lemera. Ilibidi tumupige adui. Sasa ile arme Mungu atusaidia kujumea leo. Ile arme kwa sasa iko mikono yetu, si wazalendo na wa FARDC wa ibu wenye tunaambatana nao kupiga adui. Na hadi sasa ilibidi tu progresser ti Lemera. Kwa saa hii tungali mapambano, hatuyasimama. Nejisa kutosha tu message ya mbio na waza message nyingine ya kuwapatia officiellement kama tunaingia mu Lemera, tutawapatia nao busubuhi ya kesho. Mjournée leo kwa sasa tunaanza fukuzia kuingia mu Lemera centre, lakini tushaanture Lemera yote na waza na baadhi ya basoda yetu na wengine basoda wenzetu basi kutaniwa na sisi tunaanza piga kufanya ratissage.
Hii message tunatoshia kwa wandugu wote. Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kubariki kila mkongomani mwenye anajitosha kupigania nchi yake. Ni wenu mzalendo dawa panya mwenye anatosha message. Kwa mida kama na hii tukingali muvita munivo ya Lemera, atuyapumzika kwa sababu adui alijiganforce, ila tunakabiliana naye, tunatumaini tutamshinda vita. Mida kama na hii tuko le 18 na 18h09 natosha hii message kuonesha batu kama tunaendelea kufanya kazi. Tunatosha adui Mulenge, na ndio ilikuwa njia yenye adui alikuwa anapata kupandisha basoda kwenda Minembwe, kwenda Kageregere, kwenda Ibokoboko. Ile ilikuwa ni njia centrale yenye adui alikuwa sa prepare. Sasa kwa uwezo wa Mungu na sisi watoto wenu wazalendo na FARDC yetu yenye natuapuye na gouvernement yetu ya nchi inatuunga mkono kwa mema kwa kila kitu. Tunampiga adui, tunamtosha kwenye alikuwa Mulenge. Hapa tunaanza pigania, tuko mnivo ya Lemera. Na waza mjournée ya kesho mutapata message nyingine, tutawapatia message ya kufuatana na vita leo tunapigana. Asante, Mungu awabariki sana. Ni wenu mtoto wenu mzalendo mwenye alikubali kufia hii. Tarehe 18 Februari iliazimishwa kwa sherehe ya kumbukumbu ya miaka 12 ya mnara wa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe. Hafla hiyo ilifanyika katika moja ya mitaa ya kanisa hilo BS Centrale mjini Baraka, ikijumuisha waumini na wageni mbalimbali. Mambo muhimu yalijadiliwa ikiwemo historia ya kuanzishwa kwa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe, maana ya mavazi ya waumini, rangi ya kijani na nyeupe, kofia nyeusi na kubeba maua katika sherehe mbalimbali, mafanikio ya miradi iliyotekelezwa na kanisa la tatu, ujenzi wa mnara wenye sanamu ya sura tatu ikiwemo Musa, Yesu Kristo na Waiselelwa neno. Maadhimisho hayo yalihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na asasi za kirahia, ikiwemo kaimu meya wa Baraka ambaye alisifu juhudi za maendeleo zilizosimamiwa na mwakilishi halali wa kanisa hilo. Miongoni mwa kazi alitaja uboreshaji wa mifereji ya maji katika baadhi ya mitaa pamoja na sehemu ya barabara ya kitaifa namba 5 ambazo zilikuwa katika hali mbaya. Katika sherehe hiyo, vifungo mbalimbali vya Biblia vilisomwa ikiwemo kutoka kitabu cha Isaya 19, Ufunuo 2 kuelekea 7, Mathayo 28 kuelekea 20 na wimbo ulio bora. Mwakilishi wa kanisa la tatu pia alizungumza kuhusu kwa hali ya uchumi katika wilaya ya Fizi na mjini Baraka inayoendelea kushuka, huku akihimiza wananchi kupambana na hali hiyo. Pia aliweza kuzungumzia dhidi ya hali ya watu, huku akiomba watu kubadili mienendo isiyofaa. Zaidi ya waumini 200 kutoka maeneo mbalimbali walishiriki katika maadhimisho hayo ya miaka 12 ya mnara wa kihistoria wa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe. Kiongozi wa kanisa la tatu Neno wa Pili alizungumza na Didas TV, alisema, Jambo sana. Tumeona watu wamekutana hapa kwenye eneo la kanisa la tatu Malkia wa Ubembe. Wewe ni nani na kuna kitu gani haswa? Mimi ni Waiselelwa Neno, representant legal wa kanisa la tatu Malkia wa Ubembe. Sehemu hii ambao watu wanakutanana, tuko msherehe ya mara 12. Manake hivi tunaeneza miaka 12 ya sherehe ya monima ya Utatu Mtakatifu. Sasa Utatu Mtakatifu, unaweza kuambia watu kitu gani kuhusiana na Utatu Mtakatifu? Utatu Mtakatifu ni kitu gani? Utatu Mtakatifu inamaanisha, savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Sura tatu za watu kwa yeye Mungu moja, ambao Mungu alipenda avale miili ya wale watu. Sasa tukiangalia kwenye mlingoti wenyewe kuna sura za watu watatu. Kwa nini sura hizo zimewekwa na zina manufaa gani kabisa? Manufaa ya zile tu ni sura zenye Mungu, Mwenyezi Mungu alipenda. Kwa mara ya kwanza kwa kitabu cha Yohana 1 mstari wa 17 tuliona Biblia
iko amo watu wawili, Musa na Yesu, Mungu Baba na Mungu Mwana. Na sura ya tatu ni ya tata wa Iselelwa, ndio sura tatu zenye Mwenyezi Mungu alichagua wale watu wamtumikie ulimwengu mzima. Kwani wewe umemlinganisha Waiselelwa kama vile Musa na Yesu? Ni mtu umoja, haiko kulinganisha, ni mtu umoja, sababu wote wanavaa mwili wa Mungu moja. Kitu gani ambacho kinaonesha wote wanavaa nguo au mwili wa mtu mmoja? Chenye kumaanisha wanavaa mtu au mwili wa mtu mmoja, ndio ile nyinyi nilisema, savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Ukisoma ndani ya Biblia ile Yohana 1:17, wale wawili wako ndani ya kitabu. Biblia Ufunuo 12:19. Kuna kitabu kingine ule naye watatu tata wa Iselelo alileta kitabu kingine chenye kilikuja sasa kuongezea ku Biblia, ikamaanisha Musa ana kitabu, Yesu ana kitabu, tata wa Iselelo ana kitabu. Ndio vitabu tatu kwa mtu mmoja. Aha, unasema wa Iselelo ana kitabu. Ni kitabu gani ambacho alitoa yeye? Alitoa cahier de communication, buku la mawasiliano, namna gisi watu wanapashwa kuzingatia kuishi. Sawa vile Musa alivyotoa, alikuwa na kitabu cha sheria, lakini Yesu hakupewa sheria. Yesu alikuja bure bila kitabu, na njoo maana Yesu akaambia watu, mimi nimekuja kuchanga magugu na ngano, ili ule mwenye atakuja nyuma yangu, sababu ataleta sheria, na ni ile sheria ndio itahukumu watu. Kitabu cha Mathayo 12:42. Yaani Waiselelwa mtu kama mtu na yeye anaweza kuhukumu watu. Mwenye kuhukumu sio mtu, Yesu. Kwa kitabu cha Yohana 10:31, Wayahudi walimwendea wamuue Yesu, wakauliza, wewe si huko mtu? Wewe mtu, mbona unajifanya kuwa Mungu? Manake Mungu ndio anafanyaka mtu kumuvala mwili wake. Sawa vile ku kitabu cha Mwanzo 1:26, Mungu ndio aliumba mtu kwa mfano wake. Unapoona sura ya mtu moja kwa moja unaona sura ya Mungu. Kwa hiyo naweza ambia watu kitu gani ambao wanaendelea kukusikia na watatizama jinsi mlivyokuwa mkisherekea, unaweza kuambia kitu gani? Wakati umeshafika, tuko kwa miaka ya 12 ya sherehe ya Utatu Mtakatifu Monima. Watu wote waje tujumuike, sawa gisi tuliabudu Yesu, sawa gisi tuliabudu Musa, na waje kuabudu ndugu yao mtu mweusi. Sisi wote njoo tulikuwa bado hatujapata ile taji, lakini leo Mungu hana ubaguzi, ametuchagua nasi, ametunyanyua na sisi mtu mweusi apakue kombe hili. Asante. Mimi njoo na shukuru.